Salam alaikum. An ka foli bɛ balima bɛɛ lajɛlen tigi sigiyɔrɔ la. A kɛra fama ye nka ɲinɛ tɛ. Bon, an b'a fɛ ka bɔ ka kuma référendum ko in hali bi ni jamana ɲɛmaa ale ye ŋaniya ta ka i bolo sigi kɔ. An b'a fɔ ani cɛ ani baraji fɛn fɛn wuli ka jɔ ka ko la Mali bɛ alahalaya min na an bɛ se ka bɔ a la cogoya min na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima fɛn fɛn kumana réseaux sociaux kan nin ko in na pour que ko in bɛ se ka bali cogo min. An bɛ dugawu don ani folikan lase a bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ko non nin ko in na. Donc ne touche pas mon constitution. Donc mɔgɔ fɛn fɛn non supporter nin ko in na an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ Ala ka bɛɛ sara ni i ŋaniya ye. Mali bɛ jɔ ni Ala sɔnna ma. O tɛmɛnen kɔ Mali den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn fɛn vidéo kɛ nin ko in na surtout réseaux sociaux kan. Amérique, Australie, Afrique, Asie, Europe. An ka foli bɛ Maliden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn wuli ka jɔ kɛ ni référendum ko in a kana se ka kɛ. An b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni cɛ aw ni baraji. O tɛmɛnen kɔ n b'a fɛ ka ladilikan fitinin mun fɔ o ye an balima fɛn fɛn bɛ yen nɔ bi n'an farala ɲɔgɔn kan ko référendum in kana kɛ. Hali bi plateforme an ka to sudelen kɛlɛ min bɛ yen n'o ye Kidali ko in ye sabu ko ni m'i ka bana ni bana ma dɔn o de furakɛli ka gɛlɛn nka Mali bana ye min ye an marabaaw. Kidali ko bana ye min ye o y'an marabaaw de ye bɛɛ y'a dɔn bana bɛ yɔrɔ min. Donc jama ka mobiliser jama ka fara ɲɔgɔn kan awa marabaaw ka lasigiden so an ka yen kɛ an dagayɔrɔ ye k'a yir'u la awa u kɛlen bɛ ka dantɛgɛ min sigi an ni Kidali donni cɛ awa il est temps maintenant u ka o dancɛ in wuli ka bɔ yen an ka jamana yɛlɛma hɔrɔnya a ka d'a ma Mali fanga a ka boli Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen kan. Donc k'o yira marabaaw la fɛn min ye an marabajugu olu ka lasigiden so a bɛ ɲini Malidenw fɛ an ka yen kɛ an dagayɔrɔ ye k'a yir'u la k'a fɔ Kidali ko a kungun ni a ɲɛɲɛ a problème tɛ fan si ye marakala zone tɛ fila ye binajan don. Donc olu de ye Kidali ko problème ye u ka bɔ Kidali u k'an ka jamana k'a to an bolo. An b'a fɛ k'o de fɔ Malidenw ye hali bi minnu wulila a ko la ka initiative ta ka mobilisation kɛ pour que lasigiden so n'o y'an marabaaw ka lasigiden so u ka taa maaw k'a lajɛ an ka dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna ta fɛn min lasigiden so an ka yen k'an dagayɔrɔ mun ka jugu wo kɔnɔ fɛn ma n tɛ taa n tɛ bɛ i da la o de ka jugu wo kɔnɔ fɛn ma. Donc n'u ye jama ye fɛn sabu ka da ka diɲɛ masaw u bɛ siran population ɲɛ ni population kɔni ko hɛrɛ don o don donc u b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na. Plateforme a jama ka to sudelen ni constitution ko banna an ka ɲɛsin Kidali ko ma pour que gɛlɛya min bɛ Mali in kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo min en tant que Kidali problème min ma régler an bɛna mɛn nin position in na tan dɛ. Donc il est temps maintenant n'i y'a ye jamana ɲɛmaa a seginna a kɔ nin référendum ko in na sabu a ye jama de ye. Donc n'i y'a mɛn masa jama de bɛ i bɛ ka jama de mara. Donc o jama min ni o farala ɲɔgɔn kan ko plateforme dɛ ne kɔni b'a ɲini o jama kelen fɛ an ka lutte continue fɛn min Kidali bɛ se ka bɔ bolo la cogo min an marabaaw olu ka lasigiden so min b'an fɛ Bamakɔ an ka yen k'an dagayɔrɔ ye k'a yir'u la u ka taa ka bɔ Kidali. N'o tɛmɛna ka bɔ yen n b'a fɛ ka conseil fitinin mun di fɛn min ye à propos de Momo ni Malika awa an b'a dɔn an bɛɛ bɛ lutte la Malika bɛ lutte mun na bɛɛ bɛ a dɔn Momo bɛ lutte mun na bɛɛ bɛ a dɔn. Donc ne kɔni b'a min ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ awa nin ko in an ka ta ni hakili ye an ka ta ni hakili ye jamanajɔ ni an ta ye o de ye hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ jamanajɔ ani jamanajɔ dusu a bɛ maa minnu kɔnɔ hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ a ko la. Fɛn min ye Tyson n bɛ fɛ ka min fana fɔ e fana ɲɛna i bɛ vidéo kɛ i bɛ makan waati in na nka an bɛ min f'i ɲɛna sira ɲuman ta sabu ka d'a kan maanifin bɛɛ bɛ fili i ka vidéo tɛmɛnenw yanni ka taa maga ye fili dɔw k'i ka kumaw la an kɔni t'a fɛ a ɲɔgɔn k'i sɔrɔ sabu tulo kunnandi o de bɛ ladilikan lamɛn kana bɔ kuma bɛɛ nin fɔra n kɔrɔkɛ ma walima nin kɛra n kɔrɔkɛ la n bɛ bɔ kana jaabili kɛ balawu
mɔgɔ de bɛ ale ɲini nka balawu tɛ mɔgɔ ɲini dɛ Tyson an bɛ min f'i ɲɛna yɛlɛma don i ka kow taabolo la n'o kɛra sisan bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya n kɔni bɛ min f'i ye n'i bɛ kuma i k'i ka kumaw jateminɛ i ka kumaw jateminɛ o de ka ɲi n'i bɛ kuma kana n'a sigi dɔrɔn k'i bɛ kuma mɛ kumaw jateminɛ kuma minnu kan ka fɔ public la ani kuma minnu man ka fɔ public la jateminɛ k'i ka kumaw la n bɛ fɛ k'o conseil n bɛ fɛ k'o d'i ma Tyson donc nin datugula nin kumakan kunkurunin de tun bɛ n bolo k'a ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ye wulikajɔ kɛ constitution ko in na hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan Mali nɔri a bɛ se ka bɔ bolo la cogo min n bɛ ka foli bɛ videokɛla bɛɛ lajɛlen ye n tɛna mɔgɔ ta tɔgɔ ma donc n ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn de kɔni wulilen don Mali ko la ko Mali in ka taa ɲɛ fɛn fɛn de wulilen don ko Mali ko in na ko faso in ka jɔ il est temps maintenant an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin ye Arasa ka mɔgɔ ye o nin ye Sumela ka mɔgɔ ye o nin ye karisa ka mɔgɔ ye o nin ye Cibilen ka mɔgɔ ye o nin bɛ ka non o tɛ yen bi an ɲɛ bɛ min na bi an ka fara ɲɔgɔn kan toujours an ka marabaaw olu ka lasigiden so an ka yen k'an daga yɔrɔ ye fɛn min Kidali a ka se ka libérer jamana an bɛ min nɔfɛ o ka se ka kɛ basigi ani bɛn ka se ka na sabu n'an ma fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ farafarali in na en tant que an bɛ fɛn min ɲini na a tɛ sɔrɔ dɛ plateforme ko in filɛ nin ye n'an tun y'a kɛ farafarali ye sisan tun b'a sɔrɔ an bɛ min ɲini na o ma kɛ o mais bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko plateforme jama hɛrɛ bɛ yen de jama bɛn bɛ yen de nka farafarali hɛrɛ tɛ yen bɛn tɛ yen nɔ hakɛto bɛ nin ka salala Muhamadu